Hi friends, welcome to Poly Family channel vlog. அந்த கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நாம vlogல மீண்டும் வந்துட்டோம். அப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் vlogனா ஒரு ஸ்பெஷலான இடத்துக்கு போக போறோம். ஐயோ நீ ஓவர்டேக் பண்ணிட்டியே, இவளை கலாய்க்கிறன்னு நினைச்சா அவ என்ன கலாய்க்கிறான். இதுதான் முதல்ல வயசுக்கு நீ மூத்தது, ஆனா நான் ஓவர்டேக் பண்ணுவேன். சரி பரவாயில்ல, என் வைஃப் தானே, இந்த வாட்டியாவது இன்னும் டவுட்டா இருக்கு உனக்கு. அப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் vlog, ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இடத்துக்கு நாங்க ஃபேமிலியா கிளம்ப போறோம். கூட குஞ்சாவே இருக்கு, மினி இருக்கு, அம்மா இருக்கு, அப்பா இருக்கு, எல்லாருமே சேர்ந்து போறோம். പക്ഷെ ഒരു നെഗറ്റീവ് என்னன்னா ரொம்ப ക്ലൈമറ്റ് கொஞ்சம் മഴയാ இருக்கு കാലയിൽ ഇருந்து. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോണ സ്ഥലത്തും മഴയാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരം പോയത് ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവ വറ അതാണ് ஐயோ மீண்டும் ஃப்ரெண்ட் இல்ல, கொஞ்சம் வெறுத்தனமா பண்ண போறோம். மாமா நீ அங்க வந்து பாரு, என்ன பார்க்கணும். இது கொஞ்சம் வெரைட்டியான இடம். கேரளாவில இது முதல்ல நினைக்கிறேன், இங்க பக்கத்துல தான் തൃശ്ശൂരുള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. அப்போ நாங்க ஃபுல்லா ஃபேமிலியா இப்போ காலையில கிளம்ப போறோம். அப்படியே ஊர் சுத்தி நாங்க நைட்டு தான் திருப்பி வருவோம் വീട്ടില്. പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ എന്താണ് തമിഴിൽ സംസാരിക്കണേ, ഞങ്ങൾ മലയാളികളല്ലേ. ஏன் இப்போ தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தமிழ் பேசுறதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு. ஏன்னா எங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு 50% தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான். தமிழ்நாடு கேரளா மிக்ஸ் தான். அதனால தான் அவங்களுக்கும் புரியுற மாதிரி, எல்லாருக்குமே புரியுற மாதிரி தமிழும் மலையாளம் சேர்ந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் பேசுகிறோம். அப்போ அவ்வளோதான். அப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம், ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி எல்லாருமே ஃபேமிலியாக கிளம்ப போகிறோம். இப்போ நாங்கள் போகிற இடம் ஸ்பெஷலான இடம், அது நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோ. நீங்கள் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ நாங்க சேனலை மறக்காம நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அப்ப நாம கிளம்பலாமா? വീഡിയോയിൽ பார்க்கலாம். ഓക്കേ ബൈ. കുഞ്ചാവോ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് കറങ്ങാൻ വന്നതാണ്. വണ്ടിയിൽ കേറിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ മകൻ ഉറങ്ങിയതാണ്. അവരെ നോക്ക്, 1 മണിക്കൂർ ഫുള്ള് ഉറക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയിട്ട്, എല്ലാവരും ഉറങ്ങി. ഞാൻ മാത്രം സിംഗിളാ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്. ക്ഷീണം മാറ്റാൻ സ്നാക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇതാ മുട്ട ബജ്ജി, ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് സ്നാക്സ് ഇതാ എല്ലാം. ഇതാ 2 ഉറങ്ങിയ ആൾക്കാര് ഫുള്ള് കൂറക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും അച്ഛനും മിനിയും മാത്രം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. നാമ എങ്ക വന്നിട്ടോ? പക്ഷികളെ കാണാൻ വന്നല്ലോ. മുലൂസിന്റെ ഫേവറേറ്റ് സങ്കേതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிற இடம் தான் பாம் வில்லா. உன்னோட கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்கு, அதுக்கு அது பார்க்கறதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். இந்த டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. നോക്കാമല്ലോ. അരങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഉന്നോട് ആളത് എന്താ ഇവിടെ എന്താണ്? റാബിറ്റ്സ്. ലോമോ ഇല്ലല്ലേ? ഇത് എല്ലാവർക്കുമേ തരും. നോക്ക് കൗണ്ടർമാര് മീശ നോക്ക്, മീശ സിൽക്കി ചിക്കൻ. ഇതൊക്കെയാണ് അവന് ഇഷ്ടം, ചെറിയ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളൊക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മ തൊട്ടോ? എനിക്ക് ഇതേമാതിരി ടെററാണോ പെറ്റതാ എനിക്ക് പിടിക്കും.
അമ്മ നോക്ക് പാമ്പിനെ തലയിലിരുന്നേക്കാളും പേടിയാണ് കേട്ടോ എന്നാലും എടുത്തോളൂ എനിക്ക് പഠിക്കണം വെച്ചോ ടാസ്കുള്ള പിടിക്കാൻ കയ്യില് എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇനി അടുത്ത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയം ஆனா பயப்படாத ஒரு ஆளு நான் தான். நான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்றதுன்னு நீங்களே பாருங்க. அம்மா பாம்பு ரொம்ப பயமா இருக்கு. அது பயம் காட்டிக்கல. അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പേടിയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഭയമേ ഇല്ല. മുഖത്ത് തെളിയുതാ. മഞ്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തോളൂ. അയ്യോ let me touch a bit. Oh മഞ്ച നോക്ക് അമ്മ പൊന്തി വരുന്നു. കഴിച്ചെവി കൂടെ പേടിയില്ല. അയ്യോ അമല ഇതെന്തൊക്കെയാണ് കാണണേ അല്ലേ? ഇത് പെറ്റ് വളർത്തി വെച്ചിരിക്കുക. ഇതൊന്നും കടിക്കില്ലോ ഞാൻ. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ அந்த இந்த ஒயிட் கலர் ஸ்னேக் இருக்குல்ல அந்த ஸ்னேக்கோட ஃபீடிங் இதுதான். சின்ன சின்ன എലിയിലെ ഫീഡ് ചെയ്യ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. உன்னோட ഈ സെയിം ഫേസ് കിട്ടുമാ. അമ്മ എന്താ ഒരു കയ്യിൽ അമ്മാനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ കടിക്കാന്നിരിക്കോ. യൂറോപ്യൻ കിസ് കാണിച്ചല്ലേ. അവന്റെ കമ്മല് തിന്നണോ? ചിരിച്ചത് ഇതിനെ കണ്ടിട്ടാണ്. ഐറ്റം അരക്കുട്ടി ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ട് അവന് ബേർഡ്സ് ரொம்ப പിടിച്ചത്. ബേർഡ്സ് സ്മോൾ മറ്റേ പെറ്റ്സ് എല്ലാം ரொம்ப പിടിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ഇനി ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇടത്തേക്ക് പോറ. അരണക്ക് പിടിച്ച ഇടം. അപ്പോൾ நம்ம ஸ்பெஷல் சட்டிச்சோறு வந்திருக்கு. இதுதான் கேரளா ஸ்பெஷல் சட்டிச்சோறு. இதில் என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். முதல்ல பப்படத்தில் தொடங்கலாம். அப்பளத்தை தொடங்கலாம். ஆம்லேட் இருக்கு. தாழെ கேபேஜ் பொரியல். இது மசாலா கறி. சிக்கன். இது சிக்கன் கറി. ഫിഷ് ഫ്രൈ. ബീഫ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ട്രൈ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. എവിടെ വന്നിരിക്കണ നമ്മള്? എവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ചാവക്കാടിന്റെ സ്വന്തം ബീച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അരന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഇൻ ബീച്ച്. നോക്ക്, ഒരുത്തർ കൊട പിടിக்கிறதுக்கு, ഒരുത്തർ വഴി നണിക്കാൻ. രാജാവാണ് അരൻ. അത് എന്നത് അവൻ കാക്കാതാൻ പാകണം. പക്ഷെ മീൻ എടുക്കണേ, மீன் காணும். வலையில மீன் எடுக்கிறது. நிறைய மழை வந்துட்டு வரப்போறது இந்த சைடு. இங்கே சைடு வெயிலாகவும் இருக்கு. அரக்குட்டி கம் ஆன்.